بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله خبردار يقينا الله لردي ما غص في السماوات چی دی پا اسمانونو کی والارض پزمکو کی الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله درشتیا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دین نپوئیگی هو یحیی و یمیت دو اللہ جوندی کول کئی امڑ کول کئی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ودي الله تبا واپس شیطاسو یا ایوہ الناس وخلقو قد جاءتكم تاگی سراغ لیتاستا موعظت النسیت من ربکم طرفا دربستا سنا وشفاء لما في الصدور او شفاء دا پارا دا غصو چی دی پسینو کے وهدن و هدایت دے ورحمتن و رحمت دے للمؤمنین دا پار دا مومنانو قل ورتو یا بفضل اللہ پا فضل دا اللہ و برحمتی و برحمت دا اللہ فبذالکا بدی باندی فلیفرحو فکار دی چی خوشحال شی مومنان هو خیر مما یجمعون دا غردی دا غسنا چی دی جمع کئی قل ورتو یا رائیتم خبر را کئی ما انزل اللہ آغا چی نازل کردی اللہ لکم تاسو لرا من رزق دا رزقنا فجعلتم نو گرزولی تاسو دیلا منو دا دینا حراما حراما وحلالا وحلال قل ورتو یا اللہ اذن لکم آیا اللہ اجازت کرے تاستا عمل اللہ تفترون یا یہ تاسو پا اللہ باندے دروغ جوڑا ان کی